Babayi nga nagahuran sa sound system ginaaligar hungod nga ginsunog ang puloy-an sa syudad sang Victorias. Ginaaligar hungod nga ginsunog sang isa ka babayi ang puloy-an matapos nagahuran sa sound system samtang ginapatigayon ang kapiestahan sa Purok Malinong Barangay 7 sa syudad sang Victorias pasudlo las 10 kagabi Mayo 30. Ang ginatudlo nga suspect sa mga sunog amo si Roby Joy Rodriguez, legal ang edad, kag isa sa mga nagaistar sa pasilidad nga ginapanagiyahan ni Josephine Panti. Base sa interview sa DYHB kay Renato Havok nga isa sa mga nasunugan, ginaaligar nagahuran kag nalingan si Rodriguez sa sound system nga nahamtang sa covered court kung sidiin atubang lamang sa ila puloy-an. Bangod sa mga hitabo, ginaaligar ginsindihan ni Rodriguez ang kortina sa kusina nga bangin sa ilang balay nga nagresulta sa pag-ibual sang kalayo ug pagsunog sang balay. Naibaluan nga sa isa ka istruktura, 3 ka pamilyang gaistar diri nga ginalakipan sang pamilya Panti, Havok kag sang ginatudlo nga sospek. Suno kay Havok, gilayon man nga naresto sang kapulisan ang sospek. Dugang pasini, ginaaligar nga nagagamit sang illegal nga droga si Rodriguez. Samtang ginpahayag naman ni Bureau of Fire Protection Victorias City Chief Investigator FO1 John Jeff Basa, parayon pang ila investigasyon angot sa nasambitan nga insidente nga nagbilin sang masobra 2.8 million pesos nga balor sang kahalitan. Kasama mo ang special mission ini si Radio Mancheng Santillan, DYHB, Tatak, Aremen.